الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا وما في الغيب محزونا لكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولونا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء وصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيء الدين تاج العارفين رغب ردة التمكين وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رؤوس القطب أجلا عن القلب صدى للصادقين حبيب الدين معي الدين حقا له تكيمنا وبإقتدائنا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران حاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتوصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل غير الشفيعين إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidul mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Amin amin amin. Al-Fatihah hadratin Nabi Sina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa li baiti. Thumma ila rasulina Imam al-Muhajir Allah bin Isa wa sinna Ustaz al-Azam al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ikhwanihim wa usulihim wa furu'ihim fi dini ahibahim. Thumma ila ru'isina al-Imam Qutbil Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdul Baras wa ila ru'isina al-Imam al-Qutb Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus wa auladi Sayyidul Akhtab Husain Walwi wa Syekh Abu Bakar Anni wa zuriyyatul jami'. Thumma ila ru'isina al-Imam al-Qutb Habib Husain bin Abi Bakar Aidrus sahibul maqam Larabatang wa Syekh Abdul Qadir wa ila ru'isina Syekhina Samadu Ustaz Imam Muhammad Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih wa najlisina Syekhina Samadu Ustaz Imam al-Hafidh al-Muslim Qutb Dr. Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih wa Bapak Fatimah bin Abu Bakar bin Salim bin Yahya wa ikhwani mausulihim wa furu'ihim bi dini haibahim bi anna Allah al-karim yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala adini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غفيرا بخلقه وطفنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وطفنا. يا لطيف يا
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كذبت عليها من كذبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة ترديسنا بابن شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته بأن الله الكريم يولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والآخرة ويجعلنا من نسبهم وارزقنا ما بعدهم وتوفانا على ملتهم ويجرنا بزمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا زين الإمام مؤجل الله من عيسى وسين الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي وإخوانهم ووصولهم وفروعهم في الدين وحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان ملا رجنا بنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس ولا رزقنا الإمام القطب حبيب علي بن حسن العطاس بالمشهد ولا رزقنا الإمام القطب حبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ولا رزقنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن حسن العطاس ولا رزقنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ولا رزقنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس بن بكر ولا رزقنا الإمام الحبيب محسن بن محمد العطاس ولا روي الحبيب علوي بن محمد بن سالم العطاس وإخوانهم ووصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. ثم لا رزقنا الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر عن الدروس صاحب المقام والبطن وشيخ عبد القادر ولا رزقنا وشيخنا سماته الصادق من محبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلي سيدنا وشيخنا سماته الصادق الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ولبابا فاطمة بن أبو بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم ووصولهم وفروعهم بالدين وأحبائهم ثم إلى رسبتنا مرانتو kita ثم إلى رسبتنا ثم إلى خصوصا Haji Aceh Herman bin Haji Muhyiddin وإخواني موصول مغفور في الدين وإحبائهم وذوي عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم لأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم لأرواح أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين
الفاتحة بالقبول وتمام كل سول معمول وصلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع العافية والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ذرة الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وآلنا ومالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذعين وذباجنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كده بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه فتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك بما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن جنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أبني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان ودرجي يا رسول الله يا ربيع الشان أهل بيت المصطفى تهري وممان الأرض بالذكري يا رسول الله سلام عليك يا ربي شبه بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilala 'alal khair wa nasiha lil muslimin min afdhalil qurabat.
wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin shadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah rutin malam Rabu, jamaah pengajian kitab Nashihul Diniyah wal Wasaliyah Iwaniyah Imam Abdullah Al-Haddad, wabil khusus para guru, para ustadz, para habaib, dan juga lebih khusus guru kita, orang tua kita, Ayah Anda Bibana Abdullah Alirus, Nafa'anallah bi ayati wa hafidhullah wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa jaga dan melindungi beliau dan hajat serta cita-cita harapan beliau segera dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita insyaallah termasuk doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab itu di antara sekian banyaknya disebut di dalam beberapa keterangan dalam kitab, yaitu doanya orang yang tolabul ilm, tolab ilmu. Apalagi di majelis ilmu udah jelas-jelas yang ada di majelis ilmu ya tolabul ilmu. Termasuk doa yang makbul, yang kadang-kadang kita lupa cari wasilah tuh jauh-jauh. Ya, cari wasilah kemana-mana, bukan nggak bagus, tapi kadang-kadang sesuatu yang ini kita lupa. Sudah diberi kemudahan sama Allah, kita malah cari yang sulit. Ya. Ini doa yang di majelis ini termasuk doa yang mustajab karena wabtagu ilaihil wasilah, dan banyak keterangan dari hadis Rasulullah SAW tentang bertawasul dengan amal soleh. Nah, thalabul ilmu ini kan amal soleh, ya. Insya Allah kita semua niat ikhlas thalabul ilmi. Kita bertawasul dengan kehadiran kita di majelis ilmu. Semoga harapan dan cita-cita Ayah Anda Bibana Abdullah ini kabul, ya. Ajilan musri'an dalam waktu yang cepat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian juga doa harapan-harapan kita semua, semoga Allah kabul, Allah buktikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak lanjutan uraian Imam Abdullah Al-Haddad masih dalam penjelasan tentang amal angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah wa qaddasallahu syirrah. Wasin pussalis, dan bagian yang ketiga dari yang 3 balik bagian tentang amal rata-rata angan-angan manusia, orang-orang yang magrur. Magrur itu apa ya? Keliru pemahaman, keliru pengertian, keliru
Nah kalau orang hamak ini udah belajar dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, itu hamak. Ya, dikasih penjelasan nggak paham-paham. Nah, orang hamak. Alladzina tola alaihimul amal jiddan, yaitu yang bagian yang ketiga ini kriteria golongan orang-orang yang angan-angannya sangat tinggi, melambung angan-angannya tinggi. Hatta ansahumul akhirah, sehingga angan-angannya membuat lupa akhirat. Karena angan-angannya tinggi, dia mendominasi pikirannya, lupalah akhirat. Wa alhahum an dzikril maut, juga melalaikan dari mengingat kematian. Jadi orang yang golongan ketiga ini sampai lupa mati, lupa kematian, karena angan-angannya tersebut yang melambung, yang tinggi. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbati dunya. Hatinya terarah menghadap kepada kecintaan dunia. Artinya yang ada di dalam pikirannya, keinginannya, kemauannya, tujuannya, siang dan malam itu dunia. Targetnya adalah dunia, kecintaan dunia. Dari mulai A sampai Z itu isinya dunia. Nggak ada yang bagaimana supaya sholat rukunnya benar, bagaimana supaya cara pelaksanaan zakat tidak salah, bagaimana supaya ketika nanti di barzah diringankan menjawab pertanyaan munkar dan nakir, bagaimana supaya bisa lebih dekat dengan Allah, bagaimana supaya bisa lebih mengenal Allah, bagaimana supaya bisa terhubung jiwanya dengan Rasulullah. Nggak ada. Yang ada tuh targetnya, planningnya itu dari A sampai Z ya urusan dunia. Urusan dunia. Dunia ini luas. Artinya sesuatu hal apapun yang bersifat dunia. Wal hirsu ala imaratiha, dan kesengsem memakmurkan dunia, menyuburkan dunia itu. Jadi dunia aja, seputar dunia. Dunia itu kan ya materi dunia, ya kan? Rumah dunia. Pokoknya perlengkapan fasilitas dunia ya dunia, termasuk perempuan dunia, harta benda dunia, bahkan anak dunia. Ya kita dalam anak juga terlalu ini kecinta ke anak sehingga lupa akhirat, lupa Allah, nggak bagus. Kita harus cinta anak, bahkan wajib kan mengurus anak. Tapi jangan sampai melewat batas sehingga hak-hak Allah itu. Jadi inna lillahi hududan. Karena Allah punya batasan. Kita ini nggak boleh melanggar batasan-batasannya. Wajami hutumiha, termasuk mengumpulkan harta benda, fasilitas, barang-barang dunia. Jadi yang ada di pikiran orang yang tulul amal itu yaitu bagaimana A, bagaimana B, bagaimana terkait dengan urusan dunianya. Bagaimana supaya kendaraan bisa A, B, C, rumahnya supaya A, B, C. Yang bersifat tadi, yang didorong oleh nafsu.
hawa nafsu. Usaha juga. Kalau usahanya tujuannya untuk memakmurkan syariat Allah, memakmurkan, membantu, memudahkan dakwah Allah, ya nggak masalah. Karena keluar dari tujuan dunia. Punya mobil kalau tujuannya untuk memudahkan fasilitas ibadah dakwah juga nggak masalah. Ya, karena tujuannya bukan dunia. Nah, kita harus jelinya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Wal iktirar bizahari fiha, dan terperdaya dengan gemerlapnya dunia. Silau dengan gemerlapnya dunia, mudah terpana, mudah takjub dengan gemerlapnya dunia. Wazinatiha, dan keindahannya dunia, perhiasannya dunia yang smooth. Wa nadri ila zuhrati allati nahallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maddil ain ilaiha, dan juga memandang pada keelokan dunia. Jadi aktivitas kegiatannya orang yang tulul amal itu nggak lepas dari ini, menghadapkan hati ke dunia. Jadi pikirannya udah dunia aja. Besok makan apa, nanti Selasa makan apa, minggu depan makan apa, yang dimakan pakaian apa yang digunakan, nanti tahun depan beli apa, ya seputar itu. Tujuannya untuk memuaskan hasrat nafsunya. Jadi dorongannya hasrat nafsunya. Yang padahal keelokan dunia tersebut dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an maddil ain ilaiha, menatap tajamnya kepada keelokan dunia tersebut. Rasulullah menatap tajam, kalau bahasa Sundanya mencerong, nutup, melarang. Menatapnya ini udah dilarang oleh yang mulia Rasul. Nah, sedangkan sama kita dikejar, dijadikan target usaha kita, ya, sampai dijadwalkan. Itu tidak baik jika tujuannya tadi apa? Dunia. Dan karena semata-mata dorongan hasrat hawa nafsu. Karena jika sudah berangkat dorongannya dari hawa nafsu, jangankan perkara dunia, perkara akhirat aja tidak bagus. Jika pendorongnya yang memotivasinya adalah syahwat, urusan ibadah aja jadi nggak bagus. Ya, yang tadinya taat bisa jadi maksiat jika dorongannya hawa nafsu, apalagi urusan dunia. Contoh perkara taat yang bisa jadi maksiat, kita ngaji tapi tujuannya rame, enggak jadi taat, yang jadi maksiat, supaya bisa ketawa hahaha. Padahal ngaji, ya, dohirnya ngaji bagus, tapi jika dorongannya tadi syahwat, enggak jadi taat. Apalagi ini maksiat. Kita hati-hati kita ketika niat berangkat ke pengajian. Wah, penasaran nih, kayak gimana nih ceramahnya, misalkan Kiai A, gitu, Mubalig A, ingin tahu.
Ya udah dapatnya itu aja. Dapatnya itu aja sesuai niat. Nah, apalagi ditambah nanti pada bukti pelaksanaannya. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala tamudanna ainaik ila ma mata'na bi azwajan minhum zuhratal hayati dunya litabtinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah sekali-kali kamu tujukan pandangan atau kedua mata kamu kepada sesuatu yang kami berikan, ya kata Allah. Kita nih menatap tajam perkara-perkara dunia ini kita nggak boleh, karena ketika sudah menatap tajam itu menunjukkan ada hasrat. Kalau hanya sepintas ya nggak masalah itu. Jadi ketika wah itu nggak boleh. Milik kita itu sesuatu yang mubah dilihat. Nah, apalagi nanti milik yang sudah jelas jadi milik orang lain, seperti di rumah orang lain, barang itu ada di rumah orang lain, nggak boleh. Sampai suatu ketika Rasulullah lagi ada di kamar, ada seseorang di ruangan di luar melihat ke dalam, Rasulullah sedang disisir rambutnya. Kalau bahasa kita, andai tidak memuatkan suatu kisos, ini udah kalau bahasa kita dicolok mata anak paling gitu. Karena orang tersebut menatap tajam ke dalam. Masya Allah ya. Ini sampai demikian agama kita mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Ini sama barang-barang juga gitu. Walaupun barang tersebut adalah perkara yang mubah dilihat, yang boleh dilihat, ketika dilihat tajam, gitu. Itu menunjukkan ada hasrat, menginginkan yang sangat, yaitu tidak tidak baik. Yang termasuk bagian-bagian keindahan-keindahan dunia. Fatara ahadahum la yakadu bidik yadhkurul akhirah. Maka kata Imam Abdul Al-Haddad, kamu bisa lihat salah seorang mereka, kita lagi Imam Al-Haddad lagi bicara sinfus salis. Sinfus salis, orang-orang yang tertipu, yang keliru, yang hamak dalam masalah amal, angan-angan. Nah, yang orang yang golongan ketiga ini, salah seorang dari mereka, kamu bisa lihat hampir tidak mengingat akhirat, saking tulul amalnya sudah menguasai dirinya. Ya hampir enggak ingat akhirat. Wala yatafakkaru biha, dan hampir tidak pernah tafakur, tidak pernah merenung tentang akhirat. Wala yukhtaru lahu amrul maut wa qurbul ajal, dan hampir urusan maut dan dekatnya azab tidak terbersit, tidak terlintas dalam pikirannya, tidak terbayangkan. Akibatulul amal. Wa in khutira lah nadiran lam yu'asir bi qalbi syai'an. Dan andai pun
terlintas di pikirannya tentang apa itu kematian, apa itu mati, apa itu meninggal, apa itu kubur, apa itu ajal. Nadiron. Tapi kadang-kadang dan lam yu'asir tinggal bisayang, tidak mempengaruhi dalam hatinya sama sekali. Jadi tetap aja angan-angannya membumbung, angan-angannya tinggi. Wa in khafa min ta'siri fi sarafah an. Dan jika ada rasa takut dalam hatinya karena pengaruh mengingat mati tadi, sarafahu an, buru-buru dipalingkan. Apa sih ini? Kok tiba-tiba ingat mati, aneh gua. Ya. Itu golongan yang ketiga. Jadi malah terkesan nggak mau mengingat mati. Soalnya mengingat kematian itu perkara yang mengerikan. Wa adhala ala nafsi ma yunsih dalik. Buru-buru diganti pikirannya itu, dialihkan dengan apa saja yang membuat dia lupa dengan kematian. Hatta la yusawwisu alaihi iqbali ala dunya wa tamatu biladatiha wa sawatiha, sehingga hatinya yang menghadap dunia dan keelokan dunia, juga syahwat dunianya tidak terganggu oleh mengingat kematian tersebut. Jadi nggak mau dia lagi asik mikirin keelokan dunia, ingat mati buru-buru. Waduh, kenapa tiba-tiba ingat mati? Buru-buru diganti. Pikirannya itu diarahkan ke apa saja yang menurut dia bisa melupakan kematian. Itu golongan yang ketiga. Wal amal ala hadal wajhi huwal amal muhdil madmum alal itlaq. Yang patut kita garis bawahi, tadi kita tahu golongan yang ketiga itu seperti apa. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, angan-angan yang seperti ini, yang seperti yang disebutkan tadi, seperti angan-angannya golongan yang ketiga, itu adalah angan-angan yang buruk, yang tercela. Halal mutlak, tidak ada tawar-menawar. Halal mutlak, tercela secara mutlak. Wa sahibuh minal khasirin, dan pemiliknya, pelakunya termasuk orang-orang yang merugi. Alladzina alahathum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah, yaitu mereka orang-orang yang dilalaikan oleh harta benda dan anak-anaknya sehingga jauh dari mengingat Allah. Karena sibuk ngurusin anak sehingga lupa Allah. Sibuk ngurusin harta, lupa Allah. Jadi elat madmumnya adalah lupa Allah. Bukan berarti nggak boleh ngurusin dunia, kita punya dunia, boleh. Bukan berarti nggak boleh kita cinta anak, boleh. Tapi tadi jangan sampai membuat lalai sehingga lupa Allah. Wa sawfa yaqulu innama yanzilu abihil maut wa yu'ayyinul akhirah, dan bahkan ketika kematian terjadi kepada dia,
Nanti di akhirat, sudah masuk akhirat, dia termasuk orang yang mengatakan Rabbi lau akhiratani ila ajalin kirib. Ya Allah, ya Tuhanku, andai engkau tunda kematianku sebentar saja. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih haitsu yaqulu ta'ala, sesuai dengan yang diceritakan Allah, yang disebut Allah di dalam kitabnya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian memalingkan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai harta benda dan anak-anak membuat kalian lalai mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan itu maka dia termasuk dari mereka orang-orang yang merugi. Kalau hartanya membuat dia lalai. Ini yang dilarang apanya? Hartanya apa lalainya? Lalainya. Boleh kita punya harta, silakan. Itu usaha kita, silakan jadi orang kaya, silakan. Tapi jangan sampai kekayaan tersebut, harta kita tersebut membuat kita lupa Allah, lupa tanggung jawab kita, lupa hak-haknya Allah, tanggung jawab kita dilanggar. Ini lalainya. Nah, hatta untuk anak sekalipun, orang tua mana yang gak cinta anak? Ya kan? Macan sekalipun pemakan daging anaknya, nggak ada yang dimakan. Adanya yang semua orang tua, naluri seorang tua pasti sayang anak secara hukum adat. Tapi rasa sayang tersebut jangan sampai berlebihan. Berlebihannya apa? Dari mana mengukur berlebihannya? Ketika karena sayang anak kita lupa Allah, yaitu karena urusan anak kita lupa Allah, karena untuk kepentingan anak kita lupa Allah. Ya, itu yang nggak boleh. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut, dan infakkanlah sebagian rizki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum kematian datang pada seseorang dari kalian. Artinya sebelum dijemput malaikat maut. Salah satu mengingat Allah, ya Allah yang merintahkan itu menginfakkan hartanya. Salah satu upaya mengingat Allah dalam kaitan masalah urusan harta, ya hartanya diinfakkan. Nanti ada infak wajib, sedekah wajib, sedekah sunnah. Ada lagi hadiah. Infak ini macam-macam. Terutama yang wajib dulu prioritas, yaitu sedekah wajib garis miring zakat. Sedekah ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Fayagulu, nah ketika datang kematian, bicaralah dia, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akunu minas solihin, andai ajalku engkau tunda ya Allah, tentu aku akan bersedekah. Itu. Coba ajalnya ditunda, jangan
jangan matikan aku dulu, aku mau sedekah. Wala yu'akhirullahu nafsan ila jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah sama sekali tidak akan menunda ajalnya, dan Allah khabirum bima ta'malun. Enggak, bukan apa namanya. Kalau sudah tiba saatnya tadi, udah nggak bisa diulur, udah nggak bisa ditunda, dimundurkan. Ini gambaran dari Allah. Jadi jangan sampai kita ini nanti nyesel. Kita ini nanti nyesel. Orang yang lalai taat nanti minta umurnya ditangguhkan supaya bisa taat. Yang enggak sedekah, yang enggak mau berzakat, minta di umurnya ditangguhkan. Saya mau sedekah. Gitu. Dan ketika itu sudah tidak bisa lagi. Wa qad balagona anna malakal maut alaihi salam yadhuru lil insan innama yabqa min ajalhi syai'un yasir. Dan sampai kepada kita, kata Imam Al-Haddad, keterangan yang menyebutkan bahwa malaikat maut pernah memperlihatkan diri pada seseorang ketika orang tersebut mendekati kematian. Tinggal, kalau orang Sunda bilang tinggal sahoseun. Ya, malaikat maut ini menampakkan diri kepada orang tersebut yang sakaratul maut. Wa yuhbiruh bih. Maka disampaikanlah, saya ini malakul maut yang ditugas Allah untuk menjemput nyawamu, mengambil, mencabut nyawamu. Fayaqululah, maka dia ngomong, orang tersebut ngomong kepada malakul maut, ya malakal mauti, wahai malaikat pencabut nyawa, akhirni qalila, entar dulu, nanti dulu, jangan cabut nyawa saya dulu, akhirni, tunggu sebentar, kata orang ini. La atubu ila rabbi wa astaghfiru, aku mau taubat dulu sama Tuhanku dan aku mau meminta ampunan dulu sama Tuhanku, sama Allah. Entar dulu, tunggu malaikat maut. Fa yaqulu lahul malak, malaikat maut pun bicara sama dia, qulama akharta wa umirta falam tatub wa lam tarji ila rabbik hatta al-an. Kamu ngomong aja minta ditunda. Lah kemarin-kemarin kemana aja? Umur kamu sudah ditunda sama Allah. Allah sudah kasih panjang umur kamu. Allah udah kasih kesempatan kamu hidup lama. Sekarang kamu minta diundur lagi. Kata kamu mau tobat. Dan kemarin-kemarin kamu ngapain aja? Kata malaikat maut. Kenapa kemarin-kemarin waktu Allah memberi kesempatan kamu nggak tobat? Kamu nggak mau beristighfar kepada Allah. Lah sekarang waktunya kamu dijemput, kamu minta ditunda. Kata siapa? Kata malaikat maut. Mudah-mudahan orang ini bukan kita ya. Bukan kita. Wa qadin qadat al-mudah, sudah habis masanya, sudah bukan lagi masanya. Kata malaikat maut. Wa balagatil ajal alladzi katabahu Allah. Ajal, ketentuan waktu sudah tiba. Fala sabila ila takhir. Tidak bisa lagi ditunda. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, sekarang waktunya kamu dijemput, kata malaikat maut.
Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, falau kanati dunya bi asriha li hadzal insan wa amkanahu ay yastariya biha sa'atan wahidah yajiduha fi umri wa ya'tadiru fiha ila rabbi la fa'al. Andai dunia dan isi-isinya, segala yang ada di dalamnya, wa amkanahu ayastariya biha sa'atan wahidah, dan memungkinkan dia beli dunia tersebut dengan isi-isinya itu sa'atan wahidah, dalam satu waktu, misalkan dalam 1 jam, yajiduha fi umri, yang bisa menambah umurnya dia, wa ya'tadiru fiha ila rabbi, dan dia bisa beralasan kepada Tuhannya dengan syarat membeli dunia, la fa'ala, tentu dia lakukan. Tentu dia lakukan. Asal bisa menambah umurnya. Sedangkan kesempatan sudah tutup lawang si botak, udah nggak bisa lagi. Saking apa? Itu tadi. Summa inal ghafla anil akhirah wal i'rad anha bil kulliyah iqbalan ala dunya wa istighalan biha qad yakunu sababu tulul amal kama dzakar. Lalu ghafla, lupa akhirat, berpaling dari akhirat secara menyeluruh karena menghadap dunia dan sibuk dunia, kadang-kadang penyebabnya adalah tulul amal. Jadi kadang-kadang penyebabnya adalah tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan. Wa qad yakunu sababu sakkan bil akhirah. Kadang-kadang penyebabnya juga adalah keraguan tentang akhirat. Jadi kurang yakin keimanannya tentang adanya hari akhir. Itu bisa jadi juga yang membuat lalai akhirat. Wa taraddadan fi kauniha haqqan, dan bimbang bahwa akhirat itu adalah kebenaran yang nyata, yang hak. Wal iyad min dalik fa innahu min al kufri billahi wa rasulih, wal iyad billah min dalik. Dan pemeliharaan, kita memohon pemeliharaan dari Allah dari keraguan dan kemamangan tentang akhirat tersebut. Kenapa? Karena ragu tentang akhirat termasuk kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kita meragukan poin keimanan yang 6, kufur. Salah satunya yang 6 itu kan tentang hari akhir, yaitu akhirat. Wal alamatul mumayyijah lil ghafir, dan ciri yang membedakan orang yang ghaflah tentang akhirat, baina ayyakuna sababu ghaflati tulul amal awisya, antara keberadaan ghaflahnya tersebut apakah tulul amal atau ragu tentang akhirat. Nah, perbedaannya
Yang membedakan antara orang yang lalai dari akhirat itu yang disebabkan tulul amal, dan yang lalai dari akhirat penyebabnya keraguan tentang akhirat. Jawabannya, anal ghafil alladhi yakunu sababu ghaflatul amal. Orang yang goflah yang disebabkan karena tulul amal, lalainya dari akhirat itu karena tulul amal. Tadi kan ada dua, lalai dari akhirat karena tulul amal, satu. Kedua, lalai dari akhirat karena ragu tentang akhirat. Nah, orang yang lalai dari akhirat karena tulul amal, idza marida aw hasala lahu syai'un yatawaqqa'u indahu qurbul maut yukassiru dzikral akhirah. Idza marida lahu syai'un, jika dipecah jadi dua mafhum. Kalau pakai teori Johar Maknun, idza hasala lahu syai'un yatawaqqa'u indahu qurbul maut yukassiru dzikral akhirah. Jika dia sakit, yang sakitnya ini termasuk sakit yang berat yang mendekati kematian, terasa berat, timbul ya, rasa takut dan ingat akhirat. Nah, ketika di situasi itu yukassiru dzikrul akhirat, maka dia banyak mengingat akhirat. Ini yang penyebabnya adalah tulul amal. Satu. Kedua, idza hasala lahu syai'un yatawaqqa'u indahu qurbul maut, jika terjadi sesuatu kepadanya yang mendekati kematian, contoh naik mobil kenceng sampai ingat mati, tuh kan, ingat mati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, yukassiru dzikral akhirat, ingat ke akhirat sehingga dia menyebut Allah. Maka lupa akhiratnya yang seperti ini disebabkan tulul amal. Tulul amal. Jadi ketika sakit berat, dia ingat, ya. Atau ketika dia terhubung atau dalam keadaan yang membuat mendekati kematian, dia ingat. Berarti penyebab goplah akhiratnya adalah tulul amal. Tuh, tadi kan perbedaan antara orang yang goplahnya tulul amal dan yang goplahnya karena syak fil akhirah. Wa yatahassaru ala tarkil amalaha. Setelah mengingat kematian tadi kan yukassiru dzikral akhirah. Ketika terjadi sakit yang berat yang mendekati ajal, dia banyak mengingat akhirat dan timbul perasaan rugi tidak beramal, rugi, menyesal tidak sholat, menyesal selama ini nggak mau zakat, menyesal selama ini nggak mau ngaji, timbul keinginan nanti mau minggu depan mau ngaji, tuh. Wa yatamanna ayyu afiya liya'mala sholihan, dan dia berharap ketika dia sembuh dia nanti mau beramal soleh, gitu. Ketika dia terlepas dari kejadian, dari sesuatu yang tadi dia bisa menimbulkan kematian itu,
dia akan beramal soleh. Contoh misalkan seseorang yang terhimpit batu besar atau pohon besar sehingga tipis sekali kemungkinan selamat, timbul, ya Allah. Walladzi takunu ghaflatuhu anisa. Ganti. Sekarang tadi kan yang karena lalai, karena tulul amal. Ya, sekarang yang lalainya karena syak. Syak akhirat. Nah, orang yang lalainya karena syak, la yadharu alaihi al-marad wa nawi syai'un mimma dzakarna. Ketika dalam kondisi-kondisi tadi enggak ada rasa ingat akhirat, keinginan nanti apabila sembuh beramal soleh, mau amal soleh, mau tobat, enggak. Kalau penyebabnya adalah keraguan tentang akhirat. Bal yadharu alaihi ta'assub ala firaqi dunia. Bahkan yang ada di dalam pikirannya adalah menyesal, merasa rugi dia kalau meninggalkan dunia, sayang rumahnya yang sudah dibangun susah-susah, sayang mobilnya yang dapat angsuran lama-lama, sayang perempuannya, istrinya yang sudah susah-susah ngelamar dengan mas kawin yang misalkan yang langka, misal ini contoh aja ya, sayang dengan A, B, C, D. Yang jelas itu ada merasa rugi meninggalkan dunia, merasa nggak beruntung ya. Jika penyebabnya adalah syak fil akhirah, penyebab goblahnya karena keraguan tentang akhirat. Wa takhawafu ala auladi wa amwali antudayyi amin ba'di, dan dia takut khawatir nanti bila dia meninggal siapa yang ngurusin anak, siapa yang ngasih makan anak, siapa nanti yang membiayain sekolahnya, siapa nanti yang menggantikan aku menjadi suaminya, istriku. Itu yang ada di kekhawatirannya. Wa asbaha dzalik bima yadullu qusurin nadri wa rabbah fi awali dunya, dan lain-lain ya, dan lain-lain dan semacam itu yang menunjukkan pendeknya pemikiran. Fa'tabir hada. Nah, akhirnya kata Imam Al-Haddad, fa'tabir hada, jadikan ini ibrah, jadikan ini ibrah oleh kamu. Jadi silahkan renungkan, kata Imam Al-Haddad, renungkan baik-baik, pikirkan, telaah, fi nafsik wa fi ghairik, dalam diri kamu juga diri orang lain, hatta ta'idu wa tunsihu. Kalau perlu orang lain yang bisa kamu nasihati, nasihati. Sampaikan ini pada dia. Kata Imam Al-Haddad, in samam tamihu rawaiha syak fid daril akhirah, jika kamu mencium aroma keraguan tentang akhirat, artinya di orang tersebut ada tanda-tanda orang ini kayak ragu tentang akhirat. Si A nih, si Zaid ini kayak ragu dia tentang akhirat. Nah, ketika terlihat tanda itu, sampaikan bahwa akhirat itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Jangan sekali-kali meragukan tentang akhirat. Falaisa saqfil akhirah fid dam wal khatm bimanjilati tulil amal. Maka jelas ragu tentang akhirat
tercelanya dan bahayanya tentang ragu dalam akhirat tidak sama dengan tulul amal. Jadi ragu tentang akhirat lebih bahaya. Wa in kana tulul amal al-munsillillahi rahmatan majidan, walaupun tulul amal, panjang angan-angan ini, panjang angan-angan yang melupakan akhirat ini sama tercela. Walaupun sama-sama tercela, sama-sama tidak baik. Tapi goplah, karena ragu tentang akhirat itu lebih membahayakan. Cuman tetap beda, nggak bisa disamakan. Lalai akhirat karena ragu akhirat, dan lalai akhirat karena tulul amal. Beda. Jadi lalai akhirat karena ragu akhirat lebih bahaya dibanding lalai akhirat karena tulul amal, karena panjang angan-angan. Walam anal iksar min dzikril maut wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Semoga apa yang sudah disampaikan kita kaji bersama bisa bermanfaat dan bermaslahat untuk kehidupan kita. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita syukur rezeki sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi keberkahan bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, kita sama-sama baca surat Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus untuk saudara kita Bapak Asep Karyana yang sedang sakit kemarin kecelakaan kan. Kita bacakan Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah binati syifa. Inna syifa anta min amrina yuqabil saqam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Kemudian yang kedua, Fatihah untuk ayahanda saudara kita juga, Bapak Anjas Prihatin dari Wijaya Kusuma. Malam ini malam kelimanya. Haji bacanya apa nih? Aceng. Haji Aceng ya. Haji Aceng Herman bin Haji Muhyiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa beliau dan menempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala kulli nabiyin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Zainal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah yang terakhir untuk ayahanda kita, guru kita Habib Abdullah bin Bakar Alitus, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat kepada beliau, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat beliau, agar beliau senantiasa istiqomah dalam memimpin kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita dunia maupun akhirat dan mengampuni segala dosa kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي حسنا فضلا وجدا منا فباكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه إدارة الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم محمد رحمة عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pengurus DKM Masjid Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga untuk semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad